ब्रह्मपुर सहर में विकास रथ केते गड़ी और विकास रथ केउठी अटकी जाइए से संपर्क में आलोचना करवा एथिपाई आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती ब्रह्मपुर सहर प्रथम नागरिक तथा मेयर संघमित्रा दले मुहर शुणा मैडम नमस्कार। मैडम जदि आम टे तुलना करवा पूर्व सरकार अमल आपण काउंसिल एठी गठन करथिले मेयर रूपे दायित्व नेथिले 2022 मसीह परवर्ती समय बीजेपी सरकार आसिला तो आपण अमल 2 वर्ष बीजेपी सरकार अमल 2 वर्ष आपण मेयर रूपे दायित्व तुलाउछन्ती देखते 4 वर्ष पूरी गला विशेषकर आपण जानिबारे कौन रहिबो प्रतिक्रिया जे पूर्व सरकार अमल विकास रथ केते गढ़ी एवं सरकार अमल विकास रथ केते गढ़ुछि आम जदि 3 वर्षर कथा देखा जाए 2022 मसीह ये काउंसिल आसला 2021 22 23 24 जदि करवा आपणकर 400 करोड़ पखापाखि आसी जाउछि से समय रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम होता आपण देखिथिबे माने मर्दराज वेंडिंग जोन ठू आरंभ करिकी विभिन्न जगार आहार केन्द्र तापरे ता सहित स्कूल गुड़िकर नवीकरण तापरे जो कौन ये बंध नवीकरण ये सबू भितर आसी जाउची 400 करोड़ पखापाखि आसी जाउची एवं बर्तमान जो 2024 रु 2026 भितर आसीची 3 करोड़ पखापाखि आसीची 3 कोटी हाँ सेतोला सॉरी 300 करोड़ तो आपण कहया कथा जे आपणकर सरकार बीजेडी सरकार जतल थिला सेतेबेले जो 2 वर्ष भीतर आपणकर 400 कोटी आसी बर्तमान नुआ सरकार बीजेपी सरकार अमल 300 कोटी टंका आसी तो एसो भितरे निहाती रूपे विकास रो प्रतिफलन निहाती रूपे होथबो ब्रह्मपुर शहर रे तो आपण कोडा आत्मतृप्ति दोचे जे ए काम मु करिछि मते लोक मन रखिबे बोली नहीं जितेबाला 2022 मसीह काउंसिल आसला से सरकार बीजेडी माने पूर्व सरकार जे थिले सेतेबेले जो विकास रो कामटा पूरा त्वरान्वित थिला सब प्रकार काम पाई से समय प्रशासन हाथ रे थिले मध्य सेतेबेले सरकार तांगर काम करि चलथिले जो थरे कि आपण देखिबे वर्तमान देखिबे रोड ड्रेन गली कंदी को रोड ड्रेन लाइट पार्क चिल्ड्रेन्स पार्क ता सहित जिम ता सहित आपण एबे जो देखुचंदी रॉक गार्डन ठू आरंभ करिकी आपणकर जो ये रामलिंग पोखर भी आहरी पुनरुद्धार होता से समय सबु प्रकार विभिन्न प्रकार मर्दराज वेंडिंग जोन एबे देखिबे स्पोर्ट्स एरेना ए सबू से समय काम होता एवं ता सहित वर्तमान पर्यंत माने 2024 पर्यंत पोखरी पुनरुद्धार एवं बेड़ा बंधा आप जोटा अधपंथी रही पड़ी से समय काम थिला आपणकर बस स्टैंड मल्टी स्टोरेड पार्किंग प्लेस सेटा भी से समय पैसा जोटा कि ये करते अच्छी से पैसा आसिक अच्छी ता सहित आप मंदिर गुड़ाक देखिए बुढ़ी माँ बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर ए सबू जेहेतु से समय पैसा ऑलरेडी डिपोजिट थिला आउ माने एमती नुहे जे काम सरले दबु किंबा परे भाबिकी दबु से एमती नथिला सो से ये रे विकास रो फ्लोटा अधिक जाउथिला आउ जेते वर्तमान सरकार एबे जदि बा एतिकी आसीची अनुदान आसीची किंतु जो वर्षे पाखापाखि कौन से अनुदान नथिला जहाँ आमे काम करूथुलु एमिति भी समय आमे देखिचु कांट छांट भी करिकी आमे रोड माने ड्रेन जोटा अति जरूरी से समय पूर्वतन कमिशनर जतल थिले से भी समस्त को आमे सब विचार करिकी कहलु जे जोड़ा अति जरूरी से कामटा ही करबा किंतु परवर्ती समय आसिला धीरे धीरे काम होउची तो एति समय तांकर से जो वर्षे गैप रही गला तांकर किछि अनुदान आसिलानी सेथिरे टिके स्लो हो गला टिके स्लो हो गला अन्यपटे जदि हम देखिबा जे पूर्व सरकार अमल रे आपनकर ब्रह्मपुर विधायक बीजेडी थिले आपण मध्य मेयर हिसाब रे बीजेडी थिले वर्तमान नाम देखुचे मेयर हिसाब रे आपण बीजेडी अछंती किंतु नुआ सरकार रे ब्रह्मपुर विधायक बीजेपी रे अछंती जदि हमें बीजेपी रो विधायक आउ बीजेडी रो मेयर भीतर जे आमे तुलना करवा बीजेडी बनाम बीजेपी 4 वर्ष बनाम 2 वर्ष
এই ভিতরে আমি তুলনা কলে সিଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଅନୁଭବୀ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଅମଳରେ ମୋ ମେୟର ହେଇକି ଏସବୁ ମୁଁ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକେ ମୋତେ ମନେ ରଖିବେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆମେ ମଦ୍ରାସ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରିଛୁ ମଲ୍ଟି ପାର୍କିଂ ଯେଉଁ ଇଏ କ'ଣ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛୁ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇଛି ତା ସହିତ ଫୁଟପାଥ ଟ୍ରାକିଂ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଫୁଟପାଥରେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ସବୁ ଏ ସମୟରେ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ତାପରେ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା ପେଭର ବ୍ଲକ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପିଚୁର ଚିକଚିକ୍ ରୋଡ଼ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କ ହେବା କଥା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଟାକି ସେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମାନେ କିଛି ୟୁଜ୍ ଆସୁନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପାର୍କ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ନା କି ବରାବର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାର୍କ ହେଇଛି ଓପନ୍ ଜିମ୍ ହେଇଛି ହଁ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ହେଇଛି ତ ଏସବୁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ହଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଓଭରଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ବଜାରର ଫ୍ଲାଇଓଭରଟା ସେ ସମୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେଇପାରୁନଥିଲା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ସେଇଠୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା ସର୍ଭେ କାମ ସରିଥିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିପିଆର୍ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା ପାଇପଲାଇନରେ ଥିଲା ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋ ହେଇଛି ଓକେ ତ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି 4 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜେପି ସରକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଦେଖିବା ବିଜେପି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶର କାମକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟସଲ ହେଉଛି କି କାରଣ ନିହାତି ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଯାଉ ବୋଲି ବିଜେଡି ଯେମିତି ଚାହିଁବ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାହିଁବ ତ ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି ହେଉଛି କି ଟସଲ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡରେ ଦେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବିଏମ୍ସି ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ଆପଣ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି 11ଟା ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଗତ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 11ଟା ଚାଲିଛି ଗତ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଗତ ସରକାରଙ୍କର ତ ପଇସା ଗତ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ରିନୋଭେଟ୍ କିମ୍ବା ତ କ'ଣ ରିପେୟାର ଏସବୁରେ ହେଉଛି ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି MLA ଆଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ମାନେ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ବିକାଶ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଠିକ ରହିଛି କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବିକାଶ ହଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଭିତରେ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ସିଟି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାମରେ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଯେ ବାହାନା ନିଆ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆସ୍କାରେ ଫ୍ଲାଇଓଭର ର ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ ବୋଲି ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟିଜନ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଇଓଭର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ଲାଇଓଭର କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ ସ୍ମୁଥ୍ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲାରୁ ବସ୍ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେଥିରେ ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ତ ସେଇ ଇଏରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଠିକି ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି କି ଟେମ୍ପରାରୀ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ଯଦି ହେବ ବି ଭଲ ହେବ କାହିଁକି ନା ଭିତରକୁ ଆଉ ବସ୍ ଆସିବା କଥା ନାହିଁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗହଳିଟା ଟିକେ କମିଛି, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଅଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତରକୁ ସହର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁର କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଏଇ ପରିସୀମାଟାକୁ ଭାବିଲେ ହବନି, ତାକୁ ଏଇନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର 14ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶୁଛି, ତ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶିଲା ମାନେ ତାର ପେରିଫେରି ବହୁତ ବଡ଼ ହବ। ତ ଆପଣ କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କହିପାରିବେନି ଏଇଟା ନହେଲେ ପଇସା ପାଖ ହେଲା କି ସେଟା ଇଏ ହେଲା, ତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ହେଇଥିବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ପାଖ ହେଇଥିବ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଟିକେ ପାଖ ହେଇଥିବ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହଳଦିଆପଦର ଏତେ ବଡ଼ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଅକାମୀ ହେଇଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ 10 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର ଛାଡ଼ି ପାରୁଛେ, ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛେ, ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛେ, ତ ଗୋଟେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେନି ଲୋକମାନେ? ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା। ମୁଁ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିହାତି ରୂପେ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ କରେଇ ନେବି ବୋଲି? ବେଡ଼ା ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପଇସା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ବାଟ କାମ ହେବ ଦେଖିବା। ଆଗୁଳା ବନ୍ଧ ବି ସାଙ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇଟା ବି ସଫଳ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁକିନା ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଏଠି, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକା କରିଛନ୍ତି, ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଆଣିକି ଆମକୁ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଉଠୁନି କି ଆମ କାମ କରିପାରୁନି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି। ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନା ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଇଥାନ କରାହେଉଛି, ଯଦି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ସହର ଆଉ ଟିକେ ବିକାଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେସିସନ୍ ନେଇଛୁ, କେତେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ନାଁରେ 3ଟା ବ୍ଲକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଆପଣମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କେବେ ସେ କମିଶନର ବି ମୋତେ କେବେ ଓପନଲି କହିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଡି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଗଲେ, ମେଲ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଡରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ କେସ୍ ରହିଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଇ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛୁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ସନ୍ଦେହ। ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ହେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରିବା, ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାରୁ, କେବଳ ସେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନିହାତି ରୂପେ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସହରର ବିକାଶ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ, ସହରରେ କ'ଣ ନୂଆ ପାର୍କ ତିଆରି ହେବ ନ ହେବ ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ସହିତ ମୋତେ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏକଥା ତ ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବୁ ଯେ ପ୍ରତିଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ରୂପେ ଏକଥା ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବୁ, ପ୍ରତିଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସେମିତି କିଛି କ'ଣ ଅଛି? ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ ଆପଣ ବିଏମସି କେମିତି ତାକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଜେନେରେଟ୍ ଆମର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, ହୋର୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ରହୁଛି,
डेली कलेक्शन जोटा कहते से प्लस आमर जो आउ जो बड़ बड़ भेंडिंग जोन जोटा कि दुकान घर करके पूरा दिया सेपरेटली तार अलग होची तार डिपोजिट रोची ए सबुरे आमर वर्ष को सम करोड्स होची माने आपण को मुझे भी हिसाब ना देखिए कहि परिबिनी होची सेइथरु आम मानकर दरमा ठू आरंभ करी डेवलपमेंट वा दरमा ए सब काम रे भी सब जगह कराச்சு କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଟିକସ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଗଭର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଅନେକ ବାଟମାରଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି ତ ସେସବୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ बकेया रोचे किंतु मु धन्यवाद देवी सहरवासी को अधिकांश लोक आग्रह प्रकाश करते टैक्स देदेवी बोले किंतु आमर दुर्भाग्य इठी कलेक्शन करने को मेन पावर अभाव अच्छे मेन पावर अभावटा बहुत एक रे मेन पावर अभाव अच्छी दुई रे आपण जदि कहिबे जे सिंगल विंडो रे करंतु सिंगल विंडो कहले सेही बीएमसी सब आसबे से बीएमसी पाखु ही आसबे तो तांकु सेती कष्ट पड़े आमे जदि वार्ड वाइज करि थाते जोटा कि आग सरकार रो थिला जे प्रति वार्ड गोटे गोटे ऑफिस होबा दरकार एंड सेठी सिस्टम रहबा दरकार तो लोक ऑफिस को आसबे नहीं सेठी तांको वार्ड से तांकर डिपोजिट कले प्लस कंप्लेन देले भत्ता माने एवरीथिंग सेठु जदि हेई थांता ताहले आउ टिके हमर जो कलेक्शन ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ଯାଇଛି ना एबे वार्ड ऑफिस बंद अच्छे वार्ड ऑफिस माने खाली वार्ड ऑफिस अच्छे माने सेठी केवल भत्ता दिया अछि हमर जो अन्य जो उद्देश्य नहीं कराइला से सब जाक से हेई पान मैडम अन्यपटे आम देखुचे अनेक समय आपनकर आर्थिक अनुदान को लेकिन जेतिकी समस्या न थाउची ताडो अधिक समस्या बर्तन आपनकर मेन पावर नहीं कारण अनेक स्टाफ एठी नाहांती नाही नाही भितरे चलीची बीएमसी बोली साधारण लोकंकर अभियोग होची ताकू केमती आपण एड्रेस करिवे ସେଇଟା ତ ଆମେ ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଇଭିନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ଇଡି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଯାଇଛି ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ 10 ନେଉଛନ୍ତି 2 ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା 10 ରେ ବି ଚଲାଉଥିଲେ 2 ରେ ଚଲାଉଛୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 50% खाली अच्छा बर्तमान स्टाफ नहांती से स्टाफ भितर आम चलीचु आपण कहे जो कौन जेई मानकर कहीं जेई मान हो जी भी हो स्टाफ मानकर कहीं फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होनी ट्रांसफर हो गले से आउ दौना जदि ट्रांसफर एबे आमे डरुछु भी जेई मान को नियंतुनी बोले भी आमे बाबुछु ट्रांसफर करंतुनी काहे ना से माने दउ ना हांते पूरा पूरी ठप होइजो सिस्टम टा पूरा पूरी ठप होइजो मैडम आगोटे कथा हम देखुचे जो परिमल व्यवस्था कथा हम देखुचे घरईकरण ताकु नै कि मध्ये अनेक वाद विवाद उपजुची ताकु नै कि मध्ये तू में राजनीति होची ता ऊपर कोन कहबे नै नै मु राजनीति देने ना सेमती किछि नाही जो 3टी एजेंसी नहीं छंती 3टा एजेंसी 6टा जोन रे हमरो 5टा जोन रे निहायछि से 5टा जोन रो काम से माने 3टा एजेंसी करछंती एक सेति पे जेहेतु परिसीमा बढ़िलाणी ब्रह्मपुर तो सेवा जोगेबा को हेला आउ टिके अधिक मैन पावर आवश्यकता रहउछि घरकरण माध्यम रे जो परिमल व्यवस्था सुधारा जाउछि ठीक चलछि बोली आपण कहि परिबे ठीक चलछि माने पाखापाखि ठीक चलछि किंतु तथापि सेति बाकी रही जाउछि जेहेतु सेति आमे तांकर टेंडर सरला एबे एबे जनवरी सरलाणी एक्सटेंशन 3 मास दिया हैतिला से 3 मास भी सरबा को गलाणी बर्तमान नुआ टेंडर डका जीवो नुआ टेंडर रे 6टा जोन करा जीवो 6टा जोन रे आउ टिके मैन पावर हेबे आउ टिके मशीनरीज हबो ए सब व्यवस्था भितरे काम हबो तो सब बेले जितेबाला कि विभिन्न संस्था गुड़िक सरकारी संस्था गुड़िक लोक सेवा जोगाई देवाई प्रस्तुत होते लोकों ठारू किसी आशा करते आपड़ कौन आशा करेंगे ब्रह्मपुर बासिंदा ठारू आपणकर सेवा को स्वच्छ निर्मल भाव प्रदान करने मु केवल कहवा कथा जे आमे नागरिक हिसाब रे बहुत अधिकार मागो आमको सफा सुंदर दरकार आमको घर पाखे आसिकी सुविधा दरकार आमको एवरीथिंग आमको गवर्नमेंट एज ए सिटीजन जहाँ संविधान अच्छी से सबूर हिसाब बा कॉर्पोरेशन बुक अच्छी से सब प्रकार सुजोग आमको मिलवा दरकार किंतु आमे सब गोटे कथा भाविबा दरकार जे अधिकार सांगरे कर्तव्यटी थाए
से कर्तव्यटा जदि आम करवा जमी स्वच्छ सुंदर आपण कहले बर्तमान मध्य पोखर आपण माने अलिया कहले कौन अलिया कहले आपण आमे आग समय भावुलु जो कौन पत्र पड़ीज कि किछि आखपाखर जिनस पड़ जाइथिबो ओला नहले सेटा रह किंतु आपण अलिया कहले मु ड्रेन भितरु अखा काढ़ी ड्रेन भितरु टीवी काढ़ी टायर काढ़ी सेमती पोखरी भितरु बस्ता बस्ता धान भी काढ़ीचु जो पूजा फूलर ये कपड़ार सब गंठिली काढ़ीचु गंथा काढ़ीचु पट्टी डस्टबिन हिसाब रे नहीं पकई दियन से पकाउछन एंड आपण जदि देखिदेले भी से कहबे ए छोटियाटा टिके पकईदेलु ना कौन हो गला आउ जदि पकेबे आपण कहबे किए पकेला आमे केही पकेइनु तो सेति मो निजर जिनसटा मु जतेबेले गोटे जगह को गंधिया करूची मु भाबिया दरकार जे जगहटा मोर आपण गोटे रहिबा दरकार कारण ए दिगरे आपण कठोर दंड विधान करिया पे चाहिले मध्ये करि परिबेनी केवल लोकंकर गोटे सचेतनतार आवश्यकता रही से दिगरे जदि से सचेतन हेबे ताले निहाती रूपे आमे कहि परिबा ब्रह्मपुर शहर को नेके गर्व गर्व बीएमसी रो कर्तव्य भी अछि बीएमसी रो सेमति कोनी जे नागरिक माने खाली करिवे बीएमसी किछि करबनी से कथा नुहे बीएमसी भी करिवो किंतु बीएमसी कला परे तापरे आमे गाड़ीटा धरकी पळैबु सांग सांग अलिया पकई देबे ए जिनसटा करंतोनी ए जिनसटा करंतोनी तांको शहर तांको दांड तांकर पोखरी तांकर जहा परिवेश सब आम समस्तंकर आमे समस्ते बंचिया पे इटा करूचे आमे जेमती घर भितर अलिया रे रही परिबानी सेमती आमे शहर भितर रहिबा आसीबा कथा और या सहित ए कथा को मध्ये आमे कहि परिबा जे विकास रो कथा कहंतु किबा समस्या रो समाधान कथा कहंतु ये गोटे धारावाहिक प्रक्रिया तेबे सेतेबेले आमे ब्रह्मपुर शहर को नेकी गर्व गौरव अनुभव करि परिबा जेतेबेले आमे मध्ये सहयोगर हाथ बढ़ाइबा ब्रह्मपुर कैंपस रविंद्रनाथ बेहरा से प्रकाश पट्टनायक कलिंग टीवी।